बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका अपना चैनल अल मुआलिज प्लस और हम कहते हैं आपको खुश आमदीद। अल्लाह करीम आप पर अपनी इनायात का दर खुला रखे और ईमान की दौलत में इजाफ़ा फरमाए। अमल सालेह की तौफीक के लिए सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। नेक और जायज़ हाजात पूरी फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखा करें ताकि वजीफ़ा या अमल की हर बारीकी और हर छोटी बात आप तक पहुंच सके और मुकम्मल तौर पर आपको बात की समझ आ सके, ताकि आपको कम कमेंट्स करने पड़े। तो दोस्तों, चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। दोस्तों, आज के दौर में जो चीज़ बहुत ज़्यादा आम हुई है और जिस चीज़ पे बहुत ज़्यादा ज़ोर भी दिया जाता है वो ये है कि हर कोई मर्द हो या औरत, सब अपनी अपनी पसंद की शादियां करना चाहते हैं। और ये कोई ऐसा जुर्म भी नहीं है। हमारे दीन ने भी मर्द और औरत को ये हक दिया है कि आप अपनी पसंद की शादी कर सकें। हमारी आज की वीडियो में मोहब्बत और पसंद की शादी के लिए वजीफ़ा और तावीज़ पेश किया जा रहा है। अगर आप दिल की गहराई और अल्लाह करीम पे मुकम्मल यकीन और भरोसे के साथ ये अमल करें और साथ ही ये तावीज़ भी बनाएं, तो इंशाअल्लाह आपको आपके मन पसंद साथी का मिल जाना बहुत आसान हो जाएगा और शादी में मौजूद तमाम रुकावटें और बंदिशें भी बफज़ल ताला ख़त्म हो जाएंगी। तो पहले वजीफ़े के बारे में सुन लें। ये वजीफ़ा आयत करीमा का अमल है। आयत करीमा कुरान करीम की बहुत ज़्यादा पावरफुल आयत है। दुआ की कबूलियत के लिए ये आयत हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को सिखाई गई थी और इसकी बरकत से ही उनकी दुआ कबूल हुई थी। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। जी हाँ, यही वो कुरान करीम की आयत करीमा है। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तो ये थी आयत करीमा जो हमने आपको पढ़ के सुना दी। तो जनाब, वजीफ़ा कुछ इस तरह से है कि चाँद की पहली तारीख़ों में, यानी 1 तारीख से लेकर 14 तारीख के दरमियान आपने इस वजीफ़े को शुरू कर देना है। यानी 14 के बाद आप इसको शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि 14 के बाद दूसरे अमलियात जो कोई जुदाई वगैरह और अदावत के अमलियात होते हैं उनका टाइम आ जाता है। तो चाँद की शुरू की तारीख़ों में, यानी 1 तारीख से लेकर 14 के दरमियान हम मोहब्बत के अमलियात करते हैं और बताते हैं। और इस वजीफ़े को आपने मुसलसल 7 दिन तक करना है। इसमें कोई नागा नहीं चाहिए। तो कोशिश करें कि जुमेरात के दिन को शुरू हो जाए। यानी अगर जुमेरात ना भी हो तो आप शुरू कर सकते हैं। यानी ऐसा अमल जैसे आप कोशिश करें कि आप 10 तारीख को या 11 तारीख को करने वाले हैं, लेकिन फिर उन अगली तारीखें जो कि 14 तारीख से पहले आने वाली हैं उनमें जुमेरात नहीं आ रही, तो आप उसको किसी भी दिन शुरू कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि जुमेरात में को ही शुरू किया जाए। अब ये पहली तारीख से लेकर 14 तारीख तक 2 जुमेरातें तो आपको मिल सकती हैं, तो आप कोशिश करें कि जुमेरात को शुरू करें। अगर ऐसा मुमकिन ना हो तो किसी भी दिन शुरू कर सकते हैं, लेकिन तारीख का लिहाज ज़रूर रखें। यानी 1 से 14 के दरमियान आपने इस अमल को शुरू करना है। ये तारीख का लिहाज रखना पड़ेगा। बाद नमाज इशा किबला रू होकर सबसे पहले 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। फिर उसके बाद 321 मरतबा आयत करीमा पढ़नी है। आखिर में फिर दोबारा 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़कर पूरे यकीन और मोहब्बत से अल्लाह ताला के हुजूर दुआ मांगें। इसके बाद किसी से भी कलाम किए बगैर सो जाएं और वज़ू की हालत में सोना है। जब आपके वजीफ़े को 7वां दिन होगा, उस दिन वजीफ़ा और दुआ के बाद आपने ये तावीज़ लिखना है और तावीज़ के दरमियान नाम लिखने हैं। अगर ये अमल कोई ख़ातून कर रही हैं तो वो अल-हुब लिख कर पहले अपना नाम लिखेंगी, फिर बिन्त लिख कर अपनी वालदा का नाम लिखेंगी, फिर अला हुब लिख कर मर्द का नाम
اور اس کی والدہ کا نام لکھنے سے پہلے بن لکھنا ہے، یعنی مرد کا نام لکھے اور بن لکھ کر مرد کی والدہ کا نام لکھ دے۔ اور اگر کوئی مرد یہ تعویذ لکھے اور یہ عمل کرے تو وہ ایسے لکھے گا، سب سے پہلے الحب لکھ کر اپنا نام لکھے، پھر بن لکھ کر اپنی والدہ کا نام لکھے، پھر الحب لکھ کر لڑکی کا نام لکھ کر بنت لکھ کر لڑکی کی والدہ کا نام لکھ دے، اور تعویذ میں باقی جو اعداد لکھے گئے ہیں ان کو اسی طرح اور اسی ترتیب سے تمام خانوں میں فل کر لینا ہے۔ کوئی سا بھی خانہ پہلے سے پہلے پر کر لیں، کوئی سا بعد میں پر کر لیں، اس میں کوئی بندش نہیں ہے اور اس میں کوئی بھی پرابلم نہیں ہے۔ تعویذ مکمل کر کے اپنے سرہانے رکھ کر سو جائیں، یعنی اپنے تکیے کے نیچے رکھ کر سو جائیں، اور صبح کی نماز کے بعد اس تعویذ کو ایسے ہی کسی پرانی اور خستہ حال مسجد میں لے جائیں۔ ایسے ہی سے میری مراد یہ ہے کہ اس کو آپ نے فولڈ نہیں کرنا، اسی طرح رکھنا ہے جیسے آپ کے پاس پیپر موجود ہے۔ کسی پرانی اور خستہ حال مسجد میں لے جائیں، جیسے آپ کو راستے کی مسجد کہیں مل جائے گی، کوئی پرانی مسجد جہاں اذان 5 وقت کی نہ ہوتی ہو یا 5 وقت کی نماز با جماعت نہ ادا کی جاتی ہو، یعنی کوئی مسافر وہاں سے گزرا تو اس نے نماز پڑھ لی، ایسی کسی مسجد میں چلے جائیں۔ تو وہاں جانے کے بعد آپ نے اس تعویذ کو کسی پرانے سے پرانے قرآن پاک میں رکھ دینا ہے، یعنی جو آپ کو ایسا لگے کہ یہ بہت سال پرانا قرآن پاک ہے، اس قرآن پاک میں آپ نے اس تعویذ کو رکھ دینا ہے۔ یہاں آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ اور ہاں، ایک بات جو کہ میں بتانا بھول گیا وہ یہ کہ اس تعویذ کو کسی بھی رنگ کی روشنائی سے لکھ سکتے ہیں، اور اگر یہ آپ سے لکھنا ممکن نہ ہو تو آپ کو ایک سادہ تعویذ بھی دے رہا ہوں، اس کا پرنٹ آؤٹ نکلوا لیں۔ اب اس میں آپ نے صرف نام لکھنے ہیں۔ نام لکھنے کا طریقہ ہم بتا چکے ہیں۔ پرانے قرآن کریم میں رکھنے سے پہلے اس تعویذ کو ہلکا سا چنبیلی کا عطر ضرور لگا دینا ہے، بس 2 یا 3 قطرے، اس سے زیادہ نہیں لگانا۔ اور پھر اللہ کے کرم سے اس وظیفے اور تعویذ کا کمال دیکھیں۔ اب سب دوستوں سے التماس کرتا ہوں آخر میں کہ پلیز یہ قرآنی عمل اور یہ قرآنی تعویذ کسی بھی ناجائز مقصد کے لیے ہرگز نہ بنائیں۔ کسی سے شادی کے خواہش مند ہیں تو صرف اسی کے لیے کریں۔ بیوی شوہر کی محبت میں اضافے کے لیے کر سکتی ہے، اور اسی طرح شوہر بھی اپنی بیوی کے لیے کر سکتا ہے۔ ہم آپ کی دعاؤں کے طالب ہیں، ہمیں ہمیشہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تو دوستو، بات ہماری تمام ہو گئی، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت فائدہ پہنچے گا انشاءاللہ۔ اگر ہم سے کہیں بتانے میں غلطی ہو گئی ہو تو ہم آپ سے اپنی اصلاح کی امید بھی رکھتے ہیں۔ اپنے دوستوں کا، اپنے عزیز و اقارب کا، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا رکھیے گا خیال۔ خدا حافظ اینڈ گڈ بائے۔